Saya Husnul Maria PhD dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia yang waktu itu mendapatkan dana Newton Fund untuk University Link dengan Warwick University. Program kami yaitu meneliti tentang the gendered everyday political economy of kampung eviction and resettlement in Jakarta yang mengambil kasus di Kampung Pulo dan Muara Baru. Intinya adalah bagaimana pembangunan di kota-kota Jakarta, terutama pada isu relokasi, harus mengikutsertakan pemikiran atau pemikiran dari empowerment. Jadi pemikiran dari perspektif perempuan, bagaimana perempuan di dalam pembangunan dia terpinggirkan dan tidak didengarkan suaranya, ya, terutama di kota-kota besar. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kerjasama ini luar biasa pentingnya, yaitu meningkatkan horizon, ya, university ke university di dalam konteks itu, dan waktu itu kita berkesempatan juga untuk ikut di dalam conference. Salah satu dari hasil dari penelitian kita, selain hasil penelitiannya, kita juga membuat toolkit Women and Post Eviction Resettlement and Empowerment Toolkit yang kami sudah serahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemda DKI, yang kita mengharapkan seluruh pemda-pemda di seluruh Indonesia juga akan menggunakan standar bagaimana pembangunan yang tidak meminggirkan perempuan, yang meningkatkan peran perempuan dan anak-anak di dalam pembangunan terutama di kota-kota besar. Ini mudah-mudahan ini dengan Newton Fund bisa mengangkat isu yang sudah kita teliti ini, mudah-mudahan nanti ada gunanya atau menjadi isu-isu berikutnya bisa diteliti lebih lanjut. Halo, nama saya Tejo Sasmono, saya dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta. Saat ini saya apply Newton Prize untuk penelitian kami yang bertujuan untuk mengetahui epidemiologi molekuler dari arbovirus di Indonesia. Arbovirus di Indonesia sangat banyak, diantaranya adalah dengue, zika, dan chikungunya. Dengan Newton Fund ini, kami berhasil mendapatkan data genom dari virus-virus di Indonesia. Akan tetapi, apabila nantinya kami mendapatkan support lebih lanjut dari Newton Prize, kami berharap untuk bisa lebih melakukan penelitian lebih dalam bidang genom dari virus. Dan kami akan mencoba mengaplikasikan teknologi terkini, misalnya seperti Minion, untuk digunakan di lapangan. Dan ini akan sangat membantu ke depannya dalam surveillance virologi di Indonesia. Bekerja sama dengan peneliti-peneliti Inggris sangat menguntungkan bagi kami semua, karena memang dari situ kita mendapatkan exposure terhadap sains dan teknologi yang terbaru, dan juga kita bisa sharing ilmu pengetahuan, memperluas networking, dan tentu saja kedepannya hal tersebut bisa membuat meningkatkan kapasitas peneliti Indonesia dalam deteksi patogen, terutama untuk arbovirus. Terima kasih. Hello, my name is Sri Budi Raharjo with Adik Kridawati and Dini Agustin, and the other one in the UK, Eve Hogerfors, and also in University of Indonesia, Lindawati Kusdani. We are now facing aging population worldwide. Accordingly, 1 million dementia people in Indonesia and 1 million in the UK. In 2050, it will be 4 times in Indonesia and double in the UK. The cost of dementia will be around $1 trillion. It needs solving right now, so we can minimize the impact of dementia and reduce the cost of dementia treatment and care. Our previous studies showed that tempe, as the soy product of Indonesia with high phytoestrogen and folate, was significant to prevent dementia. Newton Prize will have great support to us to solve this problem in human in both countries, Indonesia and UK. Thank you, Newton Fund. Hidup tempe. Hidup tempe in Indonesia. Halo, my name Harkunti Pertiwi Rahayu. I am from Institut Teknologi Bandung. I would like to share what we have been doing with my partners from University of Huddersfield. We are doing the research which is funded by Newton Institutional Link. The title of our research is very important: mainstreaming disaster risk reduction and climate change adaptation into urban agglomeration policy. The urban agglomeration actually is very vital for Indonesia as a geographical unit, where we can do the regional economic development as well doing the sustainable development. We pick up 2 areas for this agglomeration issue.
The first one is the Sarbagita, which is Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan. The other one is Jabodetabek, that everybody know this is our capital. For the Sarbagita, actually it's very important also because this is a gateway for the tourism industry. We would like also to give the ideal situation how the issue of disaster reduction and climate change adaptation can be incorporated, can be mainstream this important issue into their planning policy. Because so far, not only in the agglomeration policy, they have not included the issue of disaster risk reduction and climate change adaptation, but for the individual city itself, they never have this integration by their own. So this research is very important. Not only we can identify the stakeholders who is doing what, and they can be the pathway for the mainstream of these two issues, but also we can identify the potential key actors, which is actually that can help the policy development of this agglomeration into actualized, and they can save all the critical facility in order to sustain the regional economic development. So hopefully by winning the Newton Prize, we can also have the implementation of the pilot model based on the brief policy that we already done through our research in these past 2 years. Thank you. Hello, my name is Retno Wahyuningsih from University of Indonesia. I am a professor of medical mycology. I'm working on my research in TB patient looking for chronic pulmonary aspergillosis and chronic pulmonary histoplasmosis, which has similar signs and symptoms with pulmonary tuberculosis. And in this study, we are able to identify that kind of patient, and also we are able to isolate the fungus Histoplasma capsulatum, and we can establish a nucleate from Indonesia, which is different from other parts of the world. This work is a collaboration between me and Professor David Denning from Manchester University and funded by DP, LPDP, and MRC under the Newton Fund. If I have Newton Prize, then I will continue my work to identify susceptible genes to this fungal infection for pulmonary diseases. I know the result of my work, if I am successful, can be used globally. Thank you. Saya Muhammad Riansyah dari Institut Teknologi Bandung bersama Ibu Dina Sona Laila dari Coventry University dan Pak Seno dari Telkom University. Saat ini kami mengajukan proposal Newton Prize tahun ini terkait dengan penelitian mengenai monitoring jembatan. Sebelumnya kami sudah mendapatkan Newton Fund dan kami sudah berhasil mengembangkan sistem monitoring jembatan di Indonesia dalam skala lab, dan kami bermaksud memanfaatkan apa yang kami dapatkan dari Newton Prize untuk mengembangkan penelitian kami lebih lanjut untuk implementasinya di dunia nyata maupun untuk mengembangkannya sampai ke produksi. Kami harapkan ini akan menjadi pintu untuk maupun langkah selanjutnya untuk dapat mempererat kerjasama antara Indonesia dan UK, terutama dalam bidang infrastruktur yang memang saat ini negara kami sedang giat untuk mengembangkannya. Nah, demikian kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima.